बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। खुश आमदीद नए व्लॉग में। ये लाहौर का तीसरा और आखिरी व्लॉग है। इसमें हम आज बताएंगे कि बाबा जी की उर्स मुबारक में क्या रौनकें थी, और उसके बाद हम दाता साहब गए। और आज का इंट्रो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इंशाल्लाह व्लॉग स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह लोगों का जोश देखें। जो बाबा जी के चाहने वाले, अहले सुन्नत जमात के जितने भी चाहने वाले, जितने भी बाबा जी के उर्स पे आए हुए हैं, उनका जोश और जज्बा देखें। मुझे लगता है कि कोई ऐसी जमात मिली है जिसके साथ चला जाए ना तो बहुत सी मसाइल हल हो सकते हैं। बाकी मेरी सोच तो ये है, अब आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, इतना एहतमाम करते हैं ना, हम आए हैं और एक हमारे वहाँ पे ना लाहौर में जाने वाले एक भाई हैं, और उनसे हमारी चार्ज इस तरह शुरू हुई है कि लाहौर बाबा जी के उर्स पे ही गए थे लास्ट टाइम 2 साल पहले। तो उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने हमें 4 5 6 किस्म के लंगर खिलाए और बैठे बैठे यहीं पे। और अभी भी उन्होंने अभी चने, सबसे पहले तो चने ले आए हैं, चने खाए हैं हमने, और चने वगैरह खाने के बाद उन्होंने चाय और केक वगैरह सर्व किया। और केक भी लंगर में ही, मतलब कि बेकरी से बने हुए नहीं थे, उन्होंने लंगर के लिए ख़ुद एक उनके बनाने वाले जो भाई हैं उन्होंने बनाए हैं और लंगर पे तकसीम किए गए हैं। और अपने जो दूर दराज से जो लोग आते हैं बाबा जी की ओर से फैज़ उठाने, तो उनको ये खिलाते हैं। जहाँ पे ब्लड का कैंप लगा हुआ था कि जो अपना ब्लड देना चाहते थे, ब्लड कैंप में जाके उन्होंने ब्लड दे रहे थे। मैं और ज्ञानी दोनों निकल गए देखने के लिए रौनक बाहर। बहुत जहाँ हद निगाह देख रहे थे वहाँ पे लोग ही लोग थे। पता नहीं हमारी तरह ये भी दीवाने ही होंगे। इंस्पायर हुआ था बाबा जी से, उनकी बातें सुन के। लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है, बट मुझे बहुत चेंजिंग हुई है मेरी लाइफ में उनकी वजह से। खैर, बाबा जी एक उनकी बयान में मैं सुन रहा था कि इंसान को ना सब कुछ पता है, कि बंदे को पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से अच्छी मिलती है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो रोज़मर्रा की कोई चीज़ हो, पर उनको ये नहीं पता कि वो दीन कहाँ से अच्छा लें। तो कोशिश करें कि अच्छे दीन लेने की कोशिश करें। अच्छा दीन कहाँ से मिलता है इसका सर्च करें। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही अच्छे दीन पे चल रहा हूँ, आप मुझसे बेहतर चलते हैं, पर एक दुनिया में भेजने का एक मकसद था, और वो मकसद क्या है उसको ढूंढना चाहिए, और जिसकी तलाश मैं ख़ुद भी कर रहा हूँ। ये बाबा जी की मस्जिद है सामने, और हम कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा आगे चले जाएं, जहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, जहाँ पे स्टेज लगा हुआ है, पर हमने कोशिश तो की है पर हम कर नहीं सके। मैं, नबील और आसिम तीनों ना आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, पर हम रास्ते में ही रुक किसी लिए गए कि आगे जाने की जगह ही नहीं थी। और काफ़ी दूर स्टेज लगा हुआ था, और पीछे लोगों के लिए स्क्रीन्स लगी हुई थी, और उन स्क्रीन्स के पास बैठ के देख रहे थे। और काफ़ी दूर स्टेज लगा हुआ था। मुझे स्टेज मेरे कैमरे में भी नहीं आ रहा था कि कितनी दूर था वो स्टेज। मैं फुल जूम भी कर रहा था, बट मुझे स्टेज मेरे कैमरे में नहीं आ रहा था, मोबाइल कैमरे में।
رش بے تحاشا تھی اور ہم پھر واپسی کے لیے مڑ گئے۔ عصر کے بعد دعا تھی، پر آج کل سردیوں کے دن ہیں تو عصر اور مغرب میں اتنا مطلب کہ ٹائم نہیں ہوتا، تو عصر کے بعد سعد بھائی کا بیان تھا، اور بیان ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے، تو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں اذان ہوگی مغرب کی، پھر مغرب کی نماز ادا کی گئی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے بیان سٹارٹ ہوا سعد بھائی کا، اور وہ تقریباً چلا کافی دیر، اتنے میں شام ہو گئی۔ ابھی انس بھائی کا بیان چل رہا ہے اور لوگ بڑے خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں۔ یہ عکس امیر المجاہدین ہے، اپنے والد صاحب کے عکس ہیں یہ، اور بات کرنے کا انداز اور ولولہ انہی جیسا ہے انس بھائی کا۔ پورے مجمع کو کیسے جوش دلاتے ہیں وہ لوگ، اور اپنی بات اور یہود و نصارہ سے کس طرح للکار کے بات کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ پاک ایسی ولولہ عطا فرمائے۔ بابا جی کہا کرتے تھے کہ میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پہ گیا تھا نا، تو میں نے وہاں سے ہی یہ جوش اور جذبہ اور طاقت ہمت انہی کے در سے پائی تھی۔ ماشاءاللہ ہمیں بھی اللہ پاک اسی طرح اور دین کو تخت پہ لانے کی کوشش جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فائنلی جی ہم نے دعا میں شرکت کر لی ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں اپنی گاڑی کے پاس۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ روز میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ داتا صاحب کی نگری میں حاضر ہو گئے ہیں جی سلام عرض کرنے کے لیے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح سے نکلے ہیں، پہلے بابا جی کے اس مبارک میں شامل ہوئے ہیں، اور ابھی واپسی پہ بڑا مشکل سے رستہ بہت بلاکیج تھی، پر پھر بھی ہم نے کہا کہ جی ہم نے ضرور جانا ہے خانی کر کے، تو پھر انشاءاللہ واپسی کے لیے نکلیں گے۔ اور جیسے یہ داتا صاحب کے قریب پہنچ چکے ہیں ہم ماشاءاللہ سے جی۔ دیکھیں رات کے ٹائم بھی کبوتر داتا صاحب کے مزار کے اوپر کیسے چہچہا رہے ہیں۔ داتا صاحب سے واپسی کی روانگی ہے بھائی، ہم نے دعا کر لی ہے، نماز ادا کر لی ہے، اور اب واپسی کی طرف تیاری ہے ہماری۔ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور گجرانوالہ رکیں گے، اور ادھر کچھ کھا کے پھر ڈائریکٹ راولپنڈی کی طرف یا چائے پینے کے لیے ایک جگہ رکیں گے، یا کھانا کھائیں گے ایک جگہ اور ایک جگہ چائے پئیں گے۔ تو اپنے دوست حسن شراز کو اجازت دیں داتا صاحب کی نگری سے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں۔ ہم رکے ہیں اب کھانا کھانے کے لیے، اور کھانا کھا کے تو دیکھتے ہیں پنڈی ہم کتنے بجے سے۔ ہم نے ایک کڑھائی کرائی ہے مٹن اور ساتھ میں ٹکا ٹکی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، سلام پہنچے۔